kinain na kami guys. Sana maisa na rakyat namin sa bangka guys. Ha? Motor! Nagsabit! Madami ka motor guys. Para ka to ay? So guys, nakapasabit tayo ng isa. Pero di natin sure kung may sasakay natin. Tara guys. Hindi pa tayo position guys. Na ano tayo, na bilang tayo ng ano. Pero hindi po natin sure guys kung mapaisakay natin kasi. Pero sana maisakay natin guys. Dito sa Kwando. Kasa dito kaya sa Lawudo. Ito. Padagko rin sa kasa dito sa Lawudo. Ha? Ate? Ate? Ha? Baba. Oh, ay dia. Siya guys. Civil na guys. Alright guys. Atong ba ini? Atong ni. So guys. Okay. Kabayo. Oh guys. Meron kami guys, natali guys. May kagat na guys, may tinira ng malaking mamaw. May patingin dong. Ayan guys, so yung dali guys oh. Kinain ng malaking mamaw. So, ito guys, kinaunan ulit guys. Kinaunan ulit, kakahulog lang. Yawa, ya kita gasolina guys. Problema ang gasolina guys. Ang problema namin gasolina ngayon guys. Ha? Hala guys, batak ng batak. Hanggang kaya, huwag sana makawala. Oh, naingin ang nylon guys. Dahan-dahan lang. Mabilisan na pala. Ha? Siya gumok. Ayan na guys. One sore ulit guys. One sore. Ayan. Pakita dong. Pakita ka naman. Yan. Ayan guys. Yan guys tau. Yan. Ayan. Yung ano. Yung pamain namin. Walang pili yan guys. Okay. Yahe na naman. Ang malakas na pahin guys. Ayan. Wala pa kami dito guys. Galing kami sa Aspan. May static. Ano ba? Damay pa. Gumog. Ayaw tumbo ah. Ha? Ano? Boleh ho?
Sige, hala guys. Ayan na guys. Nakasabit. Sana may akyat ulit. Ay, buko na ito sa lana. Ako babalik lang at hapon. Gila mo na ito isa ho? Ha? Okay? Guys, naka ano naman tayo. Pangalawang sabit sa Rambo-Rambo guys. Sana may akyat natin guys. Aya, pamayad ko no guys. Aya. Guys, wala pa pala tulog yan guys. Mauubusan na pala kami ng gasolina guys. Bro, boleh bro. Tapok gini, kain apa? Yang ada gig mana? Bukto. Lapaw na nylon guys. Puso gali dong. Puso gali na. Sabit. Ako na berarti. Hilang. Ako na mga dandahan. Magkuskos tayo. Kuskos lang. Hala, sigara. Problema lang Paano lang guys. Wala na kaming wala naming gasolina guys. Saka hirap to guys. Duble guys. Walang gasolina guys. Nandito kami sa malalim guys. Malalim namin. Hala, sige. Nandahan lang guys. Tag-isang dangka lang ang pira guys. Dahil manipis yung namin. Yung pamago namin. Siguro number 15 lang siguro na blue. Dandahan lang guys. Okay. Guys, gantuan natin guys. Basag na itong gilid. May teka, kung na yan yung quad. Sabit. Guys, nagkasuha na guys. Tuna guys, tuna guys. Wala siyang takas. Wala takas guys, kasi may sima guys. Kime? Jingkir lang guys. Video dong. Video dong. Dali siya guys, tuna guys. Siya nagbukod ka. Pampukoy pa Tama na. Ito guys, patang makulisan. Hala guys.
Sige guys. Ikot pa kami. Let's go guys. Guys. So, uwi na kami guys. Ito yung pahin pa namin guys. Yung ano lang, improvise na cost. Ito lang guys. Ito pala yung huli namin guys. Sa itong pamain. 3 piraso lang guys. Isang yellow pin guys. Century 5 to na. Isang ano, yellow pin. Tapos Guys, nangkap na ako guys. Steve Jackson na, nahulog pang sa tubig. ano mga skip jack to na guys. Thank Ito lang you. yung kumain namin guys. Kiwit-kiwit ko no, for Yung tiko-tiko. tawag nila dito yung liwit-liwit guys. May hulot, saka hos, Wala lang mata. saka kawil. Ito lang yung guys, kumain namin. Nakadali kami ng isang ano guys, na ano, yellow pin. So guys, okay na guys, video kami na uli kami guys. So guys, thank you for watching. Uwi namin guys. See you guys. Bye bye.